I'm not just honoring God with my lips, but I am worshiping in the Spirit of God. So dili lamang nga di pinagi sa akong nga babaw sa atong nga baba kita magapasidungog kun dili pinagi sa atong nga pagsimba sa atong nga diya sa atong nga kasing-kasing os kinabuhi makita. Jesus spoke about those who honored God with their mouth, but their heart was so far from God. Si Ginoong Hesus nagasulti nga diin kanila nga diin nagadayeg ngadto sa Dios pinaagi lang sa ilahang baba apan layo ang ilang kasing-kasing kaniya. And he said, you worship in truth. Kung ingon siya nga diin magasimba kamo sa kamatuo. We worship the one true God. Nga diin magasimba kita diyan ang tinuod gayud ug bugto nga Dios. The Lord Jesus Christ. Nga kanang Ginoo nga mao si Ginoong Hesukristo. The one who is the Word of God made flesh. Nga siya nga usa nga diin pulong sa Dios